नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपण मानकु स्वागत करछि मोर ओडिया चैनल रे। तेबे दर्शक बंधु आमर आगकु अछि अक्षय तृतीया। तेणु अक्षय तृतीयार महत्व कौन, अक्षय तृतीया कौन सब कर नहीं आसी भिडियोटी आशा करुच्ची निश्चित आपण मानकु भल लागिवो। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेबे चलନ୍ତୁ भिडियोटी आरंभ करनबा। तेबे दर्शक बंधु आमर चंदन यात्रा आरंभ मध्य हबो, रथ अनुकूल मध्य हबो, ता सहित अछि जयदेव जयंती। अक्षय तृतीया निश्चित भाव में आम ओडिशा रे आम धूमधाम मानी था। अक्षय तृतीया आरंभ हुए श्रीक्षेत्र पुरी रे रथ गढ़ा काम। ता सहित आम भारत वर्ष रे आम ओडिशा रे अक्षय तृतीयाटी होछि कृषक मानकर दिन। ता सहित एही दिन खरड़ी बुणा जाय थाए। एही दिनटी रे प्रथम करी जमी रे बा बिल रे पूजा करी हल करी बुणीबा आरंभ करा जाय थाए। तेबे गाँ मानकरे जो गाँर नुआ बो माने घड़ी तुलसी पूजा करती। छोटिया घड़ी रे कई नड़िया कदली रखी पूजा करथंती और तांकू 7टा छुआ मानक भितर बांटी थांती। तेबे अक्षय तृतीयाटी मोर बहुत मन अच्छी। छोट बेले मोर जेजेबापा सहित जमी को जाई जो अक्षय तृतीया पूजा होता है जमी रे नुआ करी हल करा जाय थाए। सेतिबे अक्षय तृतीयाटी मो मन छोट बेलकरी रही जाइछि हम ओडिया संस्कृति और परंपरा रे। तेबे यही अक्षय तृतीया ठू चंदन यात्रा आरंभ हुए। विश्व ऐतिह्य दिवस भाव यही दिनटी को पालन करा जाय थाए। ता सहित परशुराम जयंती यही अक्षय तृतीया पालन करा जाय थाए। यही दिन अक्षय मुठी बा अक्षी मुठी आमर जमी रे पूजा करा जाय थाए, आरंभ करा जाय थाए। तेबे यह वैशाख मासर शुक्ल तृतीया रे अक्षय तृतीया पालन करा जाता है। यह हूँ एक पुण्यतिथि माने अक्षय तृतीया ठारू सत्ययुग आरंभ होता बोली कथा रही। व्यासदेव अक्षय तृतीया दिन में महाभारत रचना आरंभ करथिले एवं यही अक्षय तृतीया रे गंगा माता गंगा धरापृष्ठ को अवतरण करथिले। ता सहित आपण माने निश्चित जानिथिबे आमर भक्त कवि जयदेवंको मध्य ए दिन जन्मदिन। ता सहित विशेष रही कि यही दिन भगवान तांकर गीत गोविंद माने जयदेव रथक गीत गोविंद को शुणा को आसती। भक्त सुदामठू आज दिन में अक्षय तृतीया दिन में खुद भजा खाई भगवान संतुष्ट होते। ता सहित यही दिन में सुना किणवार प्रथा रही, विश्वास रही। कहुई कि यही दिन में जहाँ भी काम आम आरंभ करता अक्षय होता है बा भांगी न थाए, त्रुटि न थाए। तेणुक यही दिन में माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए। से सुना गहना किणिले माँ लक्ष्मी घर को आसी था बोधे विश्वास रही। यह लोक मानकर विश्वास। तेबे सुना छाड़ी अन्य किछि भी किनि पारिबे अक्षय तृतीया दिन। जहाँ भी आपण किनिया चाहूथे गाड़ी भी किनि पारंती, घर किनि पारंती, जमी किनि पारंती जोटी शुभ फल देता है। ता सहित अक्षय माने होछि जार क्षय नाही। सेतिपई अक्षय तृतीया दिन जहाँ भी किना हुए तार क्षय वा नष्ट हुए नहीं। आज दिन में अक्षय तृतीया दिन में देवता माने हल करथांती और जमी रे धान बुड़ी था बोली मान्यता रही। से यही दिन बा अक्षय तृतीया दिन अक्षी मुठी बा प्रथम करी पूजा करी धान बुणा जाए थाए, जमी रे धान बुणा जाए थाए। ता सहित आम ओडिशा पे सब बड़ कथा होछि एही अक्षय तृतीया दिन पुरी श्रीक्षेत्र रे पूजा करी सारला परे प्रथमे कुराड़ी हाणी रथ गढ़ार आरंभ करा जाय थाए। दे वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाय थाए। अक्षय तृतीया दिन आरंभ करा जायथिबा प्रत्येक काम संपूर्ण हुए और सब बेले सफलता पाई थाए एवं बहुत शुभ फल दे थाए। तेबे अक्षय तृतीया दिन सुना किणिले आपणकर सुना जनित कौन सी अवसाद रहिबो नहीं, कारण यह अक्षय हेबो नहीं। तेबे ज्योतिष मानक हिसाब रे अनुजाई यही दिन जहाँ काम आरंभ करेंगे ता सफल हेबो, तार केबे क्षय हेबो नहीं। तेणु सब कथार सिद्धि मिली था। अक्षय तृतीया दिन जो काम आमर कर आरंभ यार विश्वास रही। तेबे यही दिन जेकोसी कार्य जमती कि नूतन गृह निर्माण ता सहित घर आरंभ करवा ता सहित विवाह
घर प्रतिष्ठा करवा नुआ करी बिजनेस आरंभ करवा नुआ करी दुकान घर करवा इत्यादि आरंभ यही दिन कर यार शुभ मुहूर्त यही दिन थाए। तेबे शुभ मुहूर्त सुना किणिले शुभ फल मिलता है। यही दिन माँ लक्ष्मी पादुका विग्रह घर को किणिकी आनिले या प्रतिदिन पूजा कले माँ लक्ष्मी कृपा सब बेले घर उपर रहे और माँ कृपा प्रदान करती घरे धन संपद बढ़ी थाए। तेणु अक्षय तृतीया दिन निश्चय किछि किणिकी घर को आणतु से आपण सुना रूपा इत्यादि किणिपारे। अक्षय तृतीया दिन धन प्राप्ति पाई माँ लक्ष्मी सहित कुबेर देवता को मध्य पूजा करने कथा। तेणुक अक्षय तृतीया दिन बड़ी भोर उठी घर द्वार सफा सुतरा तो आगु करदे बड़ी भोर उठी सफा सुतरा करदे आपण गाधुआ पाधुआ सारी स्नान प्रातः स्नान सारी सफा वस्त्र पिंधि पूजा रेडी करेंगे। मंदिर में लक्ष्मी नारायण फोटो कुबेर फोटो को स्नान करेंगे पीढ़ा पर बसइबे गंगा जल स्नान करेंगे पवित्र करेंगे ता सहित कपड़ा पकईकि भगवान मूर्ति बा फोटो स्थापना करेंगे। भगवान नारायण और विष्णु को तुलसी दल तुलसी पत्र माଳ पिंधेबे ता सहित माँ लक्ष्मी को गेंडुमाळ और कुबेर देवता को गेंडुमाळ पिंधेबे। फूल चढ़ा जाता है धूप दीप देखा जाता है नैवेद्य चढ़ा जाता है पंचामृत भोग लगा जाता है भोग धूप दीप देखेबे पूजा करेंगे प्रसाद लगेबे ता सहित शस्य भोग लगेबे जेमती कि चाउल जौ गहम छतु बुट मुग गुड़ इत्यादि पेसिकी भोग लगेबे। तापरे आरती करेंगे विष्णु सहस्र नाम पढ़ी पारे माँ लक्ष्मी सहस्र नाम बा पुराण पढ़ी पारे मंत्र जपी पारे। तेबे एही दिन भूमि पूजा गृह निर्माण गृह प्रवेश गाड़ी किणवा बाहागर व्रतघर इत्यादि शुभ काम यही दिन करा जाय थाए। खास करके अक्षय तृतीया दिन सुना किणवा अत्यंत शुभप्रद और यह सुख समृद्धि घरे बढ़ाई थाए। जेमती अक्षय माने तार क्षय नहीं तेणुक यही दिन जहाँ भी करा जाय थाए तार क्षय हुए नहीं। तेणुक यही अक्षय तृतीया दिन टी प्राय समस्ते अक्षय तृतीया दिन गृह प्रवेश करती नुआ बिजनेस आरंभ करथांती मांगलिक कार्य करथांती ता सहित अशेष दान पुण्य करथांती। तेबे आज दिन प्रथम करी हल करी बुणिबा आरंभ करा जाय थाए। गाँ मानकरे गाँर नुआ बोहू माने घड़ी पुतली पूजा करथांती। छटिया घड़ी रे खई नड़िया कदली रखी पूजा करथांती और ताकू सातटा छुआ मानक मध्य बांटी थांती। आज चंदन यात्रा आरंभ होता है। विश्व ऐतिह्य दिवस भाव अक्षय तृतीया पालन करा जाय थाए। भगवान विष्णु परशुराम वेश धरी आज यही दिन जन्मग्रहण करते। तेबे वैशाख मासर यह शुक्ल तृतीया यह एक पुण्यतिथि आज सत्ययुग आरंभ होता बोली कथा आसी। व्यासदेव आज दिन में महाभारत रचना आरंभ करथिले। एही तिथि रे गंगा धरा को आगमन करथिले। भक्त कवि जयदेव आज दिन जन्म होइथिले। तेबे भगवान ताकर गीत गोविंद को शुणा को आसुचांती से भक्त कवि जयदेव आज दिन में जन्मग्रहण करथिले। आज दिन में भगवान भक्त सुदामांक ठारू खुद भजा खाइथिले। एही दिन में सुना किणिबार प्रथा रही। तेबे वैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहुए। यही अक्षय तृतीया को समस्ते मानि थांती। अक्षय तृतीया सबुठु भल तिथि बोली मना जाय थाए कारण यही दिन में विशेष कार्य मान करा जाय थाए। जेमती कि ब्रह्मा सृष्टि आरंभ करथिले और वेदव्यास महाभारतर रचना आरंभ करथिले श्री गणेश द्वारा। तो भगवान परशुराम आविर्भाव होता यही दिन अवतार ग्रहण करथिले भगवान तथा माता गंगा यही दिन अक्षय तृतीया दिन धरती को बही आसते। तेज माता अन्नपूर्णा प्राकट्य यही अक्षय तृतीया दिन होता। तेज अक्षय तृतीया को अक्षय मना जाए माने जार केवे नष्ट बा विनाश हुए नहीं ताहा हेउछि अक्षय। तेणुक यही अक्षय तृतीया दिन लोक भल काम आरंभ करती गृह प्रवेश करती नुआ काम आरंभ करती विवाह इत्यादि शुभ कार्य करती एवं अक्षय तृतीया सुना किणवा बासन कुसन किणवार ट्रेंड रही। तेबे आजिकल घर गाड़ी जगह नुआ वस्त्र आभूषण इत्यादि यही अक्षय तृतीया दिन किणी थांती।
ତେବେ ଯିଏ କିଣିପାରୁନି, ଯିଏ ଗରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସୁନା କିଣିବାର, ଘର କିଣିବାର, ଗାଡ଼ି କିଣିବାର, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଭକ୍ତିର କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ, ଏହା କଲେ ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ କିଛି ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଶୁଭ ସହିତ ଅଲଗା କାହାର ଯଦି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ନଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଓ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଭିକାରୀଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଯିଏ ନିହାତି ଦରକାର କରୁଛି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଏହା କଲେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗୋଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ଚାରା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଗରମରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୀତଳତା, ମାନେ ଆମେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଗରମ ଦିନରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରାଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମର ରଥ ଗଢ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଢ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୁରୀରେ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ, ଜୟଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କାମ ମାନେ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବନି, ପୁଣ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହିବ। ତେବେ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅକ୍ଷୟ ଅନ୍ନ ପାତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଅନ୍ନ ସରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ପାତ୍ରଟିକୁ ଧୋଇଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେଠିରୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ସେଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ, ତା ଆର ଦିନ ହିଁ ଅନ୍ନ ମିଳେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ସେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣରୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏତେ ସବୁ ଶୁଭ କାମ ହେଇଥିଲା, ଶୁଭ କାମର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଭଲ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ତିଥି, ପୁଣ୍ୟ ତିଥି, ଶୁଭ ଦିନ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। କିଏ ଯଦି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିଏ ଯଦି ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଭୂମି ପୂଜନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନି, ସୁନା ରୂପା ଯିଏ କିଣିପାରୁନି, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରିକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ବୈଶାଖ ମାସ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ବୈଶାଖ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ କଳି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏବେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ, 24 ପ୍ରହରୀ, 16 ପ୍ରହରୀ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପିକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଟିକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରିପାରିବେ।
ତା ସହିତ ଘରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଆଇଁଷ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ବି এই ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କେଉଁଟା ସହିତ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାପି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା।